Kami amsayo tabuk shikang nislai tebo tipra motha ragi tangmuni mangpli kase faitango turuk obahino mangpli kase feka demchora kochuchora edisi constituency amsayo kochuchora demsora edisi constituency amsayo 33 nukuni khorok thamchichar eba 78 voter BJP yakare tipra mothani banaram feka boro lamsoka MDC Direndra Deborma khoboi CEM punojandro joma diade tipra mothani adongro Leke hambai ini jeng otik sarawo sok pajak dam sara koso sara hamsai ni sini buram gunang MDC Direndra Debormani sakthar mungbai kaisa joining program all joining program jeng khanaka 33 family tei 78 voter Rajesh Debormani netritwe BJP Jubo Morcha ni leader botini phai o jagao tei bon loge Binoy Deborma bon netritwe phailekha inge borono blai ke hambai chini party ni torop theke tebi ব্যক্তিগত নিয়মই বনো ব্লাই খা হামবাই চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিপ্রাসানি ফিউচার ni হামখাই সামং তাংনানি বাগৈ চবাক খাইনানি বাগৈ বড় তিনি বিজেপি আকারে ফাইমানি বাগৈ বরনো ব্লাই খা হামবাইয়া ফারো তানিকে जों जतनु साइमानो चिनि अधिकार चिनि हानि ল্যান্ড রাইট जों तिप्रासाया कदों चिनि इकोनॉमिकली डेभलपिंग नानि के चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों चिनि अधिकार नो जों दायति मानानि नांगौ तिप्रासाया कद दायति मानानि नांगौ अमनो हास्तेनि जत लुकुरक बीजेपी थों सीपीएम थों कांग्रेस थों जतनो जोंनि तिप्रासा लुकुरक साइमाखा हानि बावैनो बरक तिनि फाइखा तानिखे जोंनो बीजेपी नि कुनो लीडर सीपीएम नि कुनो तिप्रासा लीडर कांग्रेस नि कुनो तिप्रासा लीडर ताबुकसु जरा कामी आमसायो फाइवे तिप्रासानि राजनि बागै कक सामनि खनाया कक सावै खनारया आर चबाक खाइनि कक साया अमो हास्तेनि जत लुकुरक दिनै बिनय देबमा राजेश देबमा हाइछौ जुबक रक स्पेशली बर हाइ वानसनि गोरों जत बुसिखा फाइनान्सियल तेबो गुबुननि पार्टी रंनि याकारै चिनिति प्रमथाव फाइनाय हनै खाखलायबो हानबाङै तेबो ब्लाइ के हामबाय जारा ताव फानो बीजेपी हनै तंनाय रंनबो कबावबो सीपीएम हनै तंनाय रंनबो कबावबो कांग्रेस हनै तंनाय रंनबो कबावबो फाइदे जों थानसा खलायै बुबाग्रा नेतृत्वे चिनि भविष्यत चिनि राज्यनो जों सेनालायनाय तानिके फातार हानि फाइनाय रक्सितिनि हानि मालिक सेबाबो हानि नावफां सेबाबो माहाय रक्सरि खक तंमानि जरावो जों बाहायके सिरि तंमानाय जे महारानी कांचन प्रभा देवी हानि मालिक बसि भारत वर्ष बाय मार्जार एग्रीमेंट खाइबै तिप्रानो इंडिया बाय मार्च खाइबै दायरै रो अथच ताबाव चिनि कताल प्रजमरनो हके आगतला मालिके हनै बरकसि सावै दं बे ओ जराव जों जतनो बुसिथाय हानि मालिक जों चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासा ओ जिनिसनो बुसिउनि तिनि गोबांमा हास्तेनि जुबक रक चिनि तिप्रामथानि बानाव बुबाग्रा बाय बाक्सा चबाक खाइनानि बागै फाइ दंबाय हानिबां ब्लाइ के हामबाय ब्लाइ हामबाय नरक तुमा थुमनाय रगनो जों तिनि चिनि बरम गोनां CEM सारनि याग्रमै चिनि बुबाग्रानि थानसा याफ्रि सेना हिनै दफानि बागै हानि बागै सामं खाइना हिनै जों तिनि अ जागावो चिनि उनकुति डिस्ट्रिक्ट बाय खबजाक चिनि फटिकसरा एडीसी विलेजो चिनि राजेश देबबर्मा बरमगुना राजेश देबबर्मा ता बिनय देबबर्मानि नेतृत्वे जों तिनि अ जागावो 33 फैमिलीनि 78 भोटार जों तिनि अर जॉइनिंग खालायखा बुबाग्रानि साख्लमो ताइ बस्कांगो बरक बुबाग्रानि चुंसासा अ मसाल नरमै जों तिप्रासानि बागै सामुंख्लायनाय हिनै बरक तिनि चिनि बरमगुनां सार तिथि एडीसी अनरेबल CM सारनि याग्रमैनो जों बरंनोबो लाम सगैना हालायखा हामबाय 3 फैमिली 78 बीजेपी नि 5 सिनुकाय बिनय देबबर्मा आंखाय पटिकसरानि एकटा बीजेपी नि जुबुर मोक्तानि कार्यकारी काम खायनाय गानि काटको तंबायो आगे बीजेपी नि सामुंख्लायजाक हायपरा आं चिनि ताबतो सोशल मीडिया चल मोबाइल लगनगो बा जाहाते बहुत चिन्ति प्रसारण सातगै तनुवा अबनि बागै आं नायखा हायपनो बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम
nog bo borok to age je CPM ni haikelai borok kam khlayo sin ba basiriwo je বিরোধী পার্টি খাইনাই বা জাতিনি সামুতানাকাই বরক দাবি দাখারিয়া চিনি পরিচয় এলাকা ব পঞ্চায়েত যা বকবাই বকসা খাইনাকাই বংনখাই দিবো অবাইখালে বক সামুং তাঙো অথানে আং রাজানা হামজা গয় মহারাজানা হামজা যে মহারাজা সামুং তামন লুগাই আং অর তিনি জয়নিং পরগাও ছিলেন মারিখা ওকো যে আনি লগে তাবো যে সামানে চংলাবো আন্দারা যে সামানে চিনি সার এমডি সামানে অসু bos yang salole jodi raja si kaham klai hamung thang tong ke sungbo bobain tong thani ta BJP klai tong na jahate brok bo jahate raja si samung tam nugo ke kaham ke borok phaitung ta sungai baksa joining phaitung jahate hamya lama thangwale thab thane ba hamya lama kaham lama sima thane bile asuno ko gani ko